Dobrodošli u Mobilni Shopov video pregled modela Samsung Galaxy Grand. Ovo je model koji se na tržištu pojavio u januaru 2013. Zaista predstavlja jednu inovaciju, odnosno drugačiji pristup ove korejske kompanije mobilnim telefonima, zato što su po prvi put korisnicima pružili, odnosno proizveli uređaj ovakvih dimenzija i jačih karakteristika u odnosu na dosadašnje dual SIM uređaje. Ovaj model funkcioniše sa mini SIM karticom i to je dual standby uređaj sa 3G podrškom na oba kartice. Sadržina paketa izgleda ovako, tu su USB kablovi, slušalice, neke dodatne gumice za slušalice, punjač, telefon i naravno baterija. Kao što smo rekli, ovaj model je prilično interesantan prije svega zbog svojih dimenzija. On je jedan prilično velik uređaj, posjeduje TFT display od 5 inča i pregled sadržaja, bilo to slika ili internet pregled, je zaista jedno uživanje, prije svega zbog velikog displeja. Sa prednje strane nalazimo dva tastera koji su setljiva na dodir, sa lijeve strane jedan fizički taster, pomoćna kamera ovog modela je 2 megapiksela, senzori za osvjetljenost okruženja. Sa desne strane ovog modela nalazi se taster za paljenje i gašenje uređaja. Znači, to bi bio ovaj taster za paljenje i gašenje uređaja. Zadnja strana, odnosno zadnji poklopac, je izrađen od glatke, sjajne plastike. Glavna kamera od 8 megapiksela, podrška, LED Blitz podrška, zvučnici. Sa lijeve strane nalazi se taster za pojačavanje i stišavanje glasa uređaja. Sa gornje strane je smešten samo ulaz za slušalice i sa donje strane ovog modela ulaz za punjač, odnosno USB kablove. I opet ponavljamo, kupci ovog modela bi trebali da razmotre, odnosno da uzmu u obzir prije eventualne kupovine dimenzije ovog telefona. On je dosta težak za upotrebu sa jednom rukom. Znači, upotreba sa dve ruke je nešto sasvim drugo. Ovaj model funkcioniše, fabrički dolazi sa Android operativnim sistemom, to je 4.1.2 Jelly Bean, koji je prilično prepoznatljiv. Tu su sve poznate aplikacije, integrisan Chrome pretraživač, e-pošta, igrice, navigacija, YouTube, playeri. S ovim potezom pristup za konekciju, internet, Bluetooth, podešavanje samog uređaja. Što se tiče brzine funkcionisanja ovog modela, možemo reći da smo prilično zadovoljni. On funkcioniše sa dual-core procesorom od 1.2 GHz, što je sasvim dovoljno. 1 GB RAM memorije, 8 GB interne memorije i proširiva memorija sa microSD karticom do 64 GB. Pretraživanje ovog modela je opet zgodno, kao i kucanje poruke, zbog veliki displej omogućava i osobama koji imaju malo veće prste, deblje prste, da kucaju. Brojke su, slova su veliki i ne dolazi do mogućnosti mešanja brojeva, odnosno pritiskanje nečega što ne biste želeli. Učitavanje, zoomiranje, sve funkcioniše apsolutno besprekorno.
Ono što će još zanimati korisnike ovog modela, to je naravno snaga baterije ovakvog modela, s obzirom pogotovo da je reč o dual SIM uređaju. Ovaj model je opremljen sa jednom prilično jakom baterijom, to je litijum-ionska baterija 2100 mAh i to je nešto što će korisnicima ovog modela pružiti jednu komotnu upotrebu bez čestog razmišljanja o možda samom punjenju. Ali opet to sve zavisi od količine upotrebe telefona. Kamera opremljena autofokusom i LED blicem pravi slike više nego zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovaj model, kao i mnogi druge, možete pogledati i kupiti na našoj web stranici www.mobilnishop.com.